سلاف رشید محمدانی دی کانال مات هیستوری دگل هوا خلقا ویجاره دل سر روح و ریشالن زمان کردی دیرو که دا بحث کهین بینر بن تا داویه کرد ایک جوان نتوین هندو آریاییه که آخا او لسر دجین دی کویت بشه روش آوای آسیا و دی جرگی ویزاراوید بجن روش حلاتا ناوین که دی نوبرا ترکیه و عراق و ایران و سوریا و آذربایجان و ارمنستان دایه کرد وکه هر نتوی که دن یه جیهان و تایبت روش حلاتا ناوین خوادی زمان خواه تایبته جواز جنتوین دی که بنکوکا وی زمانی دیگه تا بنامالا زمان هندو آریایی بو چی زمان هندو آریایی؟ اوه دی بیتا بابت ما که هندک جکیراتی دناف دا بچینا خوار ام دی بیجین هندو آریایی نگ بیجین هندو اوروپی جبر که دارا بنامالا نتوین هندو آریایی گونتر از هندو اوروپیه گر ام زارا و هندو اوروپیه بیجین اوه جگلک نتوین خیزان زمان نتوین بانیا ایران و هر وصا هنده ناگرید جوان نتوا که خیزان زمان ملت ایرانی هندو هیتی و ارمنی لورا گرنگ زارا و هندو آریایی جشوینا هندو اوروپیه بید کار اینان جبر که دارا بنامالا زمان و نتوین هندو آریایی جهمی وان چقن زمان و نتوین هندو آریایی و هر وصا چق زمان نتوین اوروپی پیکتید زمان خیزان اوروپی بشکه جکومالا زمان خیزان هندو آریایی کد بنرد دا نتوین اوروپی جنافچا آریانا بانه ایران هاتین برف دریا بالتیک دال اوروپا بالاف بوینه زمان و نتوین جدا جدا جه کتینه وکه زمان سلاوی، لاتینی، جرمنی، بالتیکی، سلتی که اف زمانه دچنه سر کمالا زمان هندو آریایی لورا باشتر از زارا و هندو آریایی بهت بکار اینان که زمان کردی جی ایک زمان دارا و بناماله اگر نه ام دارا بنامالا زمان هندو آریایی دیار کن که پیک دید جی خیزان زمان هندو خیزان زمان آریایی ایرانی که خیزان زمان اوروپی که زیندی زمان دیرو که دا تا نها ماینو گشه کرین ده فرهنگا زنگینی خدا اوجی دارا زمان آریایی ایرانی جچقنوی زمان کردی فارسی بلوچی بشتونی تاجیکی حساره گیلکی مازندرانی دارا زمان هندی جچقنوی زمان هندی بهاراتی بنگالی اردی آسامی نیپالی پنجابی سینهالی کشمیری دارا زمان اوروپی جچقنوی زمان ایک لاتینی جچقنوی ایتالی فرانسی اسپانی پرتغالی رومانی کاتالانی دو جرمانی جچقنوی آلمانی انگلیزی هلندی اسکندنافی سه سلاوی چار بالتیکی پنج سلتی شش گریکی چار دارا زمان خیزان هیتی جچقاوی زمان ارمنی نهامایه تنافبر زمان خیزان هندو آریایی دیاردک هاوبش یا زمانی هی جبونیزی کرنا پیوان و هر وصان دیار کرنا سرچاو وان زمان هندو آریایی جبوین برهم و فرهنگ وان زمانا زنگینتر لحاتی زمان کون بنویسین و دستور و دقن آینی او سرچاوجی زمان سان کسریتی آوستای لاتینی کودناوا خیزان زمان هندو آریایی جه خوی تایبت هیا و سرچاوا ستین بونه بو وکولینه جوه بناماله سان کسریتی دیروکا وی زمانی دگه تا دست پیکا 1002 بریزاینی بشکش زمان هندو آریایی که ونترین زمان هندستان و هنده پرتوکا فیدا یا پیروزا هنده پیهاتی نویسین پیوا سان کسرید رامانج رون صافه لساده پینجه زاینی دستورا زمان هندی پیهاتی نویساندن جلای رزمانزان هندی و پانینی که بوی زمان استاندارد نویسین الهندستان و نویسر و وکولارا لسروی زمانی خواندن و نویسین وکولین کرینه با پهندک ججیدران که ونترین زمان جیهانه جلای پیف سازی و رسته سازی و جبلی بنامالا زمان هندی بنامالا زمان آریایی جی
ناوەڕاست و نی ji zimanên sankisrîtî û serçawe wergirtîne, peywendiyeka nêzik a havbeş ya zimanî digel binamala zimanên aryayî û avêstayî heye. 2. Avêsta pertûka pîroz a ayînê Zaradeştî ye. Ev ayîne ayînê piraniya netewên arî Îranî ye. Zimanê avêstayê ji kevintirîn zimanên xêzana aryayî Îranî ye. Serçavê zimanên Îranî ye, bi taybet serçawe û ferhenga zimanê Kurdî ye. Zimanê avêstayê ger em nebêjin zimanê bavkalkên me mîdyan e, dê bêjin nîzîkbûneka herî xurt digel zimanê mîdya mat heye. Ji hevbeşiya peyvan û ristesaziyê û her wesan nêzîkkirina dengê pîta ku ev e bîte cihê girîngî û ferhenga zengîniya zimanê Kurdî û nasîna zimanê Kurdî di dîroka zimanên binamala Hind û aryayî. Diakonov dibêjît, zimanê avêstayê girîngtirîn zimanê kevnê mat bû. Zimanekê pite û pêwîst bû bi zimanên Hind û Ewropî. Em neşên vî zimanî bi zimanê Parsî bidanîn ku zimanê resmî Îranê ye. Ew Diakonovî got. Ji rastî jî zimanê Parsî hexamenşî gelek mifa ji zimanê mîdya kir. Zimanê mîdya zimanê koçk û girîngiya wan bû. Bi sedan peyvên madî û zaravên wan çûne di nav Parsiya kevin de. Dr. Cemal Nebez dibêjît, herçend e ev zimanê avêsta pê hatiye nivîsandin ne zimanê Farsî bû, belku zimanekê taybet bi navê zimanê avêsta ye, keşroyê xaslet û peyvsaziyê ve nîzîk zimanê Kurdiyê bû. Herçend e nabêjin avêsta hemî zimanê Kurdî ye, lê Kurdiyê beşê zorê cihê xwe avêstayê da kiriye. 3. Latînî zimanekê kevnê binamala Ewropiya ye. Serçavê zimanên Ewropî ye. Ji roh û rîşala ve digehte ser binamala Hind û aryayî, Hind û Ewropî. Ji çeqên berfirehên zimanan jî vedibin. Ji wan zimanên Fransî, Îtalî, Ispanî, Portugalî, Romanî, Katalanî. Li hezara êkêya pêşzayînî li Roma ev zimane geşekir û xelek pê axeft û paşan geşekir bû dewroberên Roma ta bûye zimanê fermiyê Împaratoriyeta Roma. Li seda siyêzayînî zimanê Împaratoriyeta Roma bû. Li destpêkê zimanê Latînî zimanê ayînê û desthelata Kilêsa Katolîkê bû. Paşan bû zimanê zanist û huner û yasa û edeb û nûjdariyê û dîrokê. Bi lezgînî geşekir di hemî buwaran da. Wate eger em wek Dr. Fehmî Şinawî jî nebêjin derbarê zimanê Kurdî, wesat peyvit ku zimanê Kurdî zimanê dayîk e. Dayîka zimanên Farsî û Ewropî ye, lê em şên bêjin zimanê Kurdî digelê Farsî zimanên diyên aryayî û Îranî her wesat digel xêzana zimanên Ewropî ji çeq û liqên dara binamala Hind û aryayî ne. Zimanê Kurdiyê kevin rolê xwe giring yê hey ji serçawe û peyvan di zimanê sankisrîtî û latînî û taybet avêstayî ku kartêkirina xwe heye li ser vî zimanî, zimanê pertûka pîroz, avêsta. Ji çavereya bin li xeleka bihê dê diyarkein ka zimanê Kurdî çend nîzîkî zimanê wan gel û şaristaniyeta ya yê Kurdistanê û wê navçe dibêjne Mîzopotamiya berî zayînî dijiyan, eger nebêjin zimanê wan hema her êk boye.